Salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien, alaikum zain Inch'Allah. Donc voilà, les jeunes maintenant. Donc les jeunes, c'est un petit live spécial pour vous. Rani Fidolia Park, je suis en train de marcher et j'aimerais vous partager juste quelques consignes et quelques conseils par rapport à une question اللي تعاود بزاف. La question هذه les jeunes هي شنو هو السبور اللي نديروه لازم نديروه pour maigrir. Alors, il y a 2-3 principes à respecter les jeunes, c'est simple. La première des choses, pour maigrir les jeunes, on doit solliciter la voie à la bêta-oxydation, ou là, la lipolyse, ou là, la dégradation des lipides. Ok? Qui veut dire, لازم تحرقوا الدهون, c'est-à-dire l'énergie اللي تخرجوها من الكور ديالكم, لازم تحرقوا الدهون, c'est-à-dire باش تخرجوا l'énergie. باش le corps, il s'oriente vers يعني la lipolyse les gels ou la bêta-oxydation, لازم plusieurs paramètres ou la condition. La première, c'est que le corps dialcom, il doit épuiser déjà la première des choses, il doit épuiser la source de le glucose, qui veut dire, لازم consommer le glucose, il consomme le glucose اللي راهو في le sang dialcom. Une fois consommé, لازم يروح, il s'oriente vers le glycogène, c'est la forme de réserve اللي تاع السكر يتخزن على مستوى الكبد على شكل glycogène. Après, وكاين même le glycogène intramusculaire. Après les gènes, le corps, une fois épuisé une certaine quantité de glycogène في الكبده ديالكم, le corps dialcom, il va orienter plus le travail vers la bêta-oxydation. La bêta-oxydation, c'est quoi? C'est-à-dire les lipides اللي راهم عندكم, le gras اللي راهو عندكم, les adépocytes تاعكم, autrement dit les triglycérides ديالكم, le corps ديالكم شراح يدير لهم, يعاود يفككهم, يدير لهم la bêta-oxydation ولا la glycolyse les gènes. La glycolyse, c'est-à-dire lyse, c'est-à-dire destruction تاع le gras. هنا باش تلحقوا المرحله هذه بطريقه سهله مهله لي جات. La première des choses, لازم ديروا une activité physique qui dépasse les 40 minutes. Et ما نقدروش, c'est-à-dire 40 minutes ماشي forcément 40 minutes, ça dépend شكليتو la journée, ça dépend le réserve ديالكم تاع الجليكوجين, ça dépend le taux de sucre اللي راهو ديجا يدور في الدم ديالكم. OK, donc c'est un point qui est très important. Après ما نروحوش, donc هذا c'est un paramètre qui est très important sur le plan biochimique les jeunes. Mais sur le plan activité physique, c'est-à-dire proprement dite, l'activité physique les jeunes لازم ديروا une activité physique, ما كاش رياضه وحده اللي تخليك تشيان. كاين un programme d'entraînement les jeunes. Le programme d'entraînement هذاك لازم تراعيو فيه plusieurs paramètres. الحاجه الاولى لازم يكون un renforcement articulaire, qui veut dire راح ديروا une activité physique les jeunes. النشاط الرياضي هو عباره يعني agression, vous allez agresser le corps ديالكم. واحد ما هو حاب يكون عنده يعني الاز وكور شباب ومهني tout le temps et tout ça, ويروح يقترحوا في الرياضه. OK, c'est une agression le sport les jeunes. Sur le plan psychologique, لازم تحبوا باش تقدر ديروا. Donc du coup les jeunes لازم ديروا un renforcement articulaire. لكن les articulations ديالكم ما يقدروش يرفدوا le poids ديالكم, ما يقدروش يرفدوا la biomécanique, le corps ديالكم, l'intensité, الشده تاع le travail ديالكم, كيفاش تروحوا ديروا juste une activité physique. OK, donc لازم كاين برنامج رياضي اللي يخليك تشيان. يستعجل هذا البرنامج الرياضي لازم تراعيوا فيه يعني عده يعني مجالات وعوامل. الحاجه الاولى لازم ديروا renforcement articulaire, c'est-à-dire au niveau des articulations les jeunes كاين ديجا des insertions, كاين روابط هذوك يخليو le muscle ديالكم يرتبط بالعظم. هادو هما les insertions, les ligaments et les insertions et les tendons les jeunes اللي يخلوهم يرتبطوا باش au moins le muscle ديالكم il va se décontracter بطريقه جيده باش تحملوا ديجا la charge ولا le poids ديالكم. C'est un point qui est très important. لازم يكون un renforcement articulaire, لازم يكون un renforcement musculaire باش العضله ديالكم ترفد شويه le poids. Par exemple انا كون je vais renforcer le quadriceps تاعي les jeunes, c'est-à-dire العضله تاع la jambe ديالي. هنا العضله تاع la jambe ديالي راح واش راح دير, راح تعاون يعني les articulations ديالي le genou تاعي ماشي يرفد le poids ديالي كي يكون دير une activité physique. Et donc du coup c'est un deuxième point, لازم نديروا un renforcement musculaire, articulaire et surtout un travail psychologique. Et surtout les jeunes ما تنساوش باللي كي ديروا une activité physique اليوم انايا عندي le cerveau ديالي et le neuron ديالي عندهم علاقه مباشره مرتبطين مع les plaques motrices على مستوى العضلات. Et donc كاينه une transmission تاع minimum واحد 2 millions de messages جديد. شوفوا هذا le chevaux شحال شباب les jeunes, الله يبارك, ça fait plaisir. Et donc du coup les jeunes هنا لازم déjà la première des choses le système, c'est-à-dire nerf ديالكم راح تعياو. علاش ديروا كاين activité physique تحسوا وحدكم عييتوا باسكو فات موالفين تبعتوا في لا جورني سوا ديزون راني نقول برك بعثوا 5 ملايين رساله للجسم ديالكم والعضلات ديالكم, كونتراكسيون دي كونتراكسيون, هضره, فيزيون, كلش. اي دونك دو كو لي جون هنا راني واحد الله شباب لي جون, دونك هنا لي جون لازم لكم بلوس راح تعياو سور لو بلان بسيكولوجيك. دونك ديجا لا بروميير دي شوز لازم
النشاط الرياضي ديالكم يكون progressif. Ceux qui font que le sport, que la course à pied les gènes pour maigrir, c'est très faux, c'est faux les gènes. La première des choses, vous allez bousiller les articulations parce que déjà faire un running les gènes, c'est déjà la biomécanique de l'exercice, la colonne vertébrale ديالكم surtout qui est en surpoids, راح تعاني, les articulations ديالكم تاع les genoux راح يعانيو. Donc on fait une petite marche rapide et on fait du cardio, c'est-à-dire le travail fait le cardio, fait le renforcement musculaire, fait le travail d'intervalle, fait le HIIT, fait plusieurs paramètres. Donc ما كانش رياضه سبيسيال اللي تشيد كاين c'est-à-dire un équilibre كاين un entraînement bien équilibré اللي يخليك تشيد les gènes. Et c'est un point qui est hyper méga important. Après une fois respecté déjà la première, c'est-à-dire sur le plan biochimique la lipolyse et la dégradation c'est-à-dire la glycolyse, si on respecte ça et on respecte les principes d'entraînement اللي كيما هضرهم هنا نقدروا نبدعوا ونروحوا نهضروا على لو هيت اوكي لو travail fractionné très intense. هنا نهضروا على لو فري كارديو. هنا نهضروا على لا مسكولاسيون. هادو كاع مازال يعني بلاصتهم ما تبداش في الديبي لي جين. في الديبي vous allez commencer un travail qui travaille pratiquement le full body qui veut dire il travaille كاع les paramètres تاع le corps ديالكم. انا نعطيكم نصيحه سهله مهله لي جين. Avant de commencer un régime alimentaire ou une activité physique, لازم تقيموا الجسم ديالكم, c'est-à-dire votre corps c'est un état physiologique. هذا l'état physiologique les gènes c'est quoi؟ هو شحم واللحم وعظم و imagination, travail psychologique et moyens et tout ça. Et donc du coup قيموا الجسم ديالكم, اعطوا له الوسائل اللي تقدروا بهم تلحقوا les objectifs ديالكم, ومن بعد تقدروا تدخلوا في لو هيت ولا تدخلي في لو رونينغ ولا تدخلي في la musculation ولا تحوس على la natation. من بعد tu cherches, انتوما vous cherchez le travail spécifique avant de chercher le travail général. Faites un travail d'ordre général sur le corps dialcom. Après, vous vous orientez au fur et à mesure avec la progression, la continuité. Parmi les principes d'entraînement les gènes, c'est la simulation et le respect à la charge musculaire avec le temps, la continuité après la progression dans la charge musculaire. Chaque coach يعرفهم normalement, un coach اللي يقرا واسمو يعرف les 5 principes تاع l'entraînement sportif. Et donc du coup les gènes كاين déjà un état physique général, travailler le corps dialcom, les insertions, le travail articulaire, le travail musculaire, sur le plan psychologique avancé. Après تقدروا تحوسوا على travail spécifique وتروحوا تحوسوا على la spécialité ولا حاجه اللي تخليكم تشاركوا. Gardez la pêche نهاركم زين. السلام.